Sa Burps Koi nasipit lami ang tanan. Burger food alone, fries crispy pa. Snacks and shakes na at tanan sa amoa. Kung barkada o solo lang ka, order lang na ami pang masa. Na ay Burps meal treat, sulit ka ayo. Di barkat smell pang grupo, sigurado. Ug Burps Koi rice meal, busog ka pirmi. Busog treats para happy ka daily. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Everyday treats for your everyday gana. Food tray packages pang party pang handa. Short orders kung dalira ka. Sa Burps Koi nasipit, di jud ka magmahiba.